So here we have an eyebrow outline guide, 0 to 6 centimeters, then 3.5 centimeters sa gitna. Yan. Ito naman 1 centimeter going down. So remember, going down yan. And yung isa, 3 millimeters going down, pababa. Then pupunta sa gitna, yan naman pataas yan na. Tandaan, pataas siya. 1.2 centimeter up and 4 millimeters up. So pataas siya. Yan. So i-connect na lang yung dots. Yan. Connect the dots. You can use a ruler or freehand, depende na sa gusto ninyo. Then, ito, papunta sa tail para mabuo na nga yung eyebrows natin. Mas maganda dyan, kamay na lang. Huwag na mag-ruler para soft sa arch area, hindi patusok. Yan, ruler nyo na lang. Ayan, nakikita nyo na, meron na tayong eyebrow design, outline niya, para makapractice tayo sa practice skin and papel. And also, technique to rin sa bawat clients natin. Pwede nyo maging guide. So, ito sa kabila, mirror effect. Ibaliktad nyo lang yung ruler. 0 to 6 centimeter and 3.5 centimeters. Yan. The same lang din yung ginawa sa kabila. Yan. 1 centimeter going down again. Para lang din yung ginawa sa kabila. 3 millimeters going down. Then, ito nga, pataas na to kasi arch siya, arch area, which is 1.2 centimeters and 4 millimeters. So, dalawa yun na going up. Remember. Yan. Sobrang makakatulong to sa inyo mag-design ng kilay sa papel and practice skin. Yan. Then, connect na lang yung dots ulit. Just connect the dots. You can use a ruler or freehand, depende na sa inyo. Then, connect to the tail. Yan. Connect nyo na lang sa tail. Yan. So, makikita nyo, meron na tayong one pair of eyebrows we can use for our practice.